सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के एहतजाज का 17वां रोज चेयरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाजी धरना जारी। पोलियो मुहिम का भी बाइकॉट। सर्विसेज PIC जिना जनरल और चिल्ड्रन अस्पताल में OPD बंद। तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक घर वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत को अपनी हठधर्मी जो है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम कारकुन हैं, हम काम करने वाले आदमी हैं। हम पहले भी काम करते रहे हैं और इंशाल्लाह हम अब भी करेंगे। अब ये मसले उठाते हैं कि मरीज़ों को दवाई नहीं देती है, तो दवाई मुहैया करना तो इनका काम है ना। जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं वो पेशेंट को देते हैं। मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, अभी तक तो मेरे ख्याल किसी को एहसास भी नहीं हुआ। हमारे महकमा सेहत में या ऊपर बैठे हुए अफीसरान में किसी किस्म का कोई असर ही नहीं हो रहा। वो समझ ही नहीं रहे कि इतना सीरियस इशू है और इसको हमने हल करवाने की तरफ जाना है। हमारा CM साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम वो इशू को आज खुद इसका नोटिस लें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लें और इस मसले को हल करवाने की तरफ जाएं। निजी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स का माशी इस्तेहसाल करने लगी। सर्विसेज अस्पताल में निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। गरीब मुलाजिमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स को कानून के बरक्स 25,000 रुपये फी कस तनख्वाह दी जाती है। इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में ब्रीफिंग। पैरा तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देगी। पिलसर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरीम नवाज ने पिलसर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान मनसूबे तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। मुल्क की सूरत हाल, अमन व अमान और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को सराहा। इकनॉमिक आर्गूमेंट भी जनरेट होता है कि जनाब वहाँ पे महरूमी है, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। मेरी नज़र में इस तमाम तशद्दुद का जवाज़ फराहम किया जा रहा है कि यानी अगर सड़कें नहीं हैं तो बसों से 4 बंदे उतार के मारना दुरुस्त होना नहीं। हमारी गुजारिश यही है कि इन दोनों को डीलिंक किया जाए। लोगों को या फेडरेटिंग यूनिट्स को सियासी और माशी हकूक़ देने के लिए कत्ल व गारतगिरी की ज़रूरत नहीं। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने का जवाब दिया जाता है। दहशतगर्दों से लड़ना मुश्किल नहीं, बयानिए का मुकाबला करना मुश्किल होता है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे सिर्फ पाकिस्तान में ही मसाइल हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, चैलेंजेस तो वहाँ भी हैं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन अरकान की गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान न करने के खिलाफ हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली इजलास से बाइकआउट कर दिया। दी पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 और दी पंजाब एंड कंट्रोल ऑफ थैलीसीमिया बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ख़वातीन पर तेज़ाब के हमलों की रोकथाम के लिए पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 कायमा कमेटी से मंजूर। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट का कहना है कि बिल का मकसद न सिर्फ तेज़ाबी हमलों की रोकथाम है बल्कि मुतासरीन को फौरी इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है। एक औरत जिस पे एसिड फेंका जाए उसकी सेल्फ़ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, उसका चेहरा ख़राब करने की कोशिश की जाती है और ये एक बदला लेने का टूल है।
تو پھر میں نے سمجھا کہ میں ایسٹ کنٹرول بل جس پہ اسپیشلی دا ریگولرائزیشن آف سیلنگ اینڈ بائنگ آف ایسڈ کہ تیزاب جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنا اور عام طرح خریدنا جو ہے وہ الاؤڈ نہ ہو. ڈفرینٹ اضلاع سے پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہاں آرٹیزانز آئے ہوئے ہیں. 200 سے زائد آرٹیزانز نے یہاں سٹال لگائے ہیں اور یہ PHA نے جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا پارٹ ہے اس کے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. یہاں فوڈ سٹالز ہیں, میوزک ہے, پوری ایک انٹرٹینمنٹ ہے جس کے ذریعے جو لوکل انڈسٹری ہے, لوکل آرٹیزانز ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے, وہ یہاں لاہور کے اندر شو کیس کیے ہیں. صنعت کے فروغ کے لیے نمائش کا انعقاد اہم اقدام ہے. ایکسپو سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آئندہ سال صوبے بھر کے لوگوں کو سٹالز کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. مراد علی شاہ کو سندھ سے زیادہ پنجاب کے کسان کی فکر ہے. کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کر دی ہے؟ کیا سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم خرید لی ہے؟ وزیر اطلاعات عصمت بخاری کا مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا مراد علی شاہ سندھ میں اپنی جماعت کی 16 سالہ کارکردگی بتائیں. مراد علی شاہ کو علی امین گنڈا پور سے الگ نظر آنا چاہیے. ان کے نزدیک بات چیت صرف ان کی رہائی کی ہو سکتی ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, وہ عدالتوں کے پاس ہے. اس کے لیے انہیں عدالتوں سے رجوع کرنا ہوگا. حکومت نے انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات میں صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا. ہم نے واضح کر دیا ہے کہ عدالتوں کا کام ہے. سینئر لیگی رہنما سینیٹر پرویز رشید کی لاہورن کے پروگرام مہمان خاص میں گفتگو. کہا کہ خواہش ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرے. بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ اہم تقرریوں کے فیصلے سڑکوں پر ہوں. پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی مخالفین کو ٹف ٹائم دے گی. پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے مسائل حل کریں گے. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق سے ایم پی اے شعیب صدیقی کی ملاقات. شعیب صدیقی اور صوبائی وزیر کا بلدیاتی ایکٹ 2025 پر تبادلہ خیال. ذیشان رفیق کی حلقے میں جاری لوکل گورنمنٹ اسکیموں کی جلد تکمیل کی یقین دہانی. کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں خوشحال پنجاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے. صوبائی وزیر صحت اور پارلیمانی سیکرٹری ضیاء اللہ شاہ کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ. ایئر ایمبولنس سروس پر متعین عملے سے ملاقات کی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اب تک 124 شدید علیل اور زخمی مریضوں کو دور دراز کے علاقوں سے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا میو اسپتال کا دورہ. ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا اور خیریت دریافت کی. کہا میو اسپتال کے ایمرجنسی میں تمام علاج اور تشخیص مکمل طور پر مفت میسر ہے. سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہو جائیں ہوشیار. محکمہ تعلیم نے تنخواہوں سے کٹوتیاں شروع کر دی ہیں. کٹوتیاں اضافی چھٹیاں کرنے پر تنخواہوں میں سے کنوینئنس الاؤنس کاٹ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق اسموگ اور کورونا کے دوران چھٹیاں کرنے پر اساتذہ کی تنخواہوں سے کنوینئنس الاؤنس کاٹا گیا. پنجاب میں آٹزم اسکول منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات ملک صہیب احمد بھٹ کا کہنا ہے کہ منصوبے پہ 65% تعمیراتی کام مکمل کر لیا. اسکول کے فرنٹ کلاس رومز، پلے ایریا، ایکٹیویٹی ایریا کو خوبصورت بنایا جائے گا. شالامار باغ کی خوبصورتی میں اضافے کا مشن. والڈ سٹی اتھارٹی کا باغ کی مرمت اور بحالی کا فیصلہ. تعمیراتی کاموں پر 1 ارب 24 کروڑ 82 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. 9 کروڑ 31 لاکھ روپے سے روشنیوں کی تنصیب ہوگی. آثار قدیمہ کی کھدائی بھی شامل.
शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी को मॉडल मवेशी मंडी बनाने का मंसूबा। पानी के निज़ाम में बेहतरी के लिए 2 बड़े स्टोरेज टैंक बनाने का काम जारी है। जानवरों के बाड़ों में टेंट को खत्म करके शेड्स बनाए जाएंगे। 4.5 अरब रुपए की लागत से नई मवेशी मंडी बनेगी। मॉनसून अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वासा ने हुकूमत पंजाब से 1 अरब 21 करोड़ से जायद के फंड्स मांग लिए। वासा ने इजाफी अखराजात के लिए फंड भी तलब किए। MD वासा गुफरान अहमद ने समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। 2016 से मॉनसून की रोकी ग्रांट बहाल करने की इस्तदा। लाहौरन की खबर पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का एक्शन। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के साबिक मुलाजिम की गिरफ्तारी और पिस्तौल की मुबैना चोरी की तहकीकात का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी की सरबराही में काम करेगी। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 26,000 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 3,91,000 रुपये हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 3,474 डॉलर का हो गया। जेवरात आम आदमी की पहुंच से बाहर। आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। शहर का मौसम गर्म और खुश्क। दिन भर सूरज की तपिश ने लाहौरियों का बुरा हाल कर दिया। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया।